बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में खंदक की लड़ाई को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि इस लड़ाई में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुट्ठी भर मुसलमानों को 24,000 कुफार और यहूदियों से मुकाबला करना पड़ा था। ये लड़ाई 5 हिजरी में मदीने से बिल्कुल मुत्तसिल हुई थी। मुसलमानों ने चूंकि इस जंग में पहली मर्तबा खंदक खोद कर कुफार का मुकाबला किया था, इसलिए ये जंग खंदक की लड़ाई के नाम से मशहूर है। इस जंग के माहरे के कबीला बनु नजीर की वो शरारत पसंद यहूदी थे। जब बनु नजीर ने धोखे से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा और जंग के लिए आमादा हो गए, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बस्तियां छोड़ने का हुक्म दे दिया था। चुनांचे वो मदीना के इलाके से निकलने के बाद खैबर में जाकर आबाद हो गए थे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से उनको क्योंकि फतरी तौर पर इनात था और जलावतन किए जाने के बाद तो ये मुसलमानों की और भी दुश्मन हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए एक निहायत ही वसी प्लान तैयार की, जिसका मकसद और मंशा ये था कि अरब के तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कबीला बनु नजीर के सरदार सबसे पहले उन कुफार मक्का के पास गए, जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। और उन्होंने कुफार से कहा, अगर तुम पूरी तरह हमको मदद दो तो हम इस्लाम को हमेशा के लिए जड़ और बुनियाद से खत्म कर देंगे। कुफार मक्का जो खुद भी मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए तले हुए थे, भला इनको क्या इनकार हो सकता था, लिहाजा वो तैयार हो गए। जब कुफार मक्का उनका साथ देने के लिए आमादा हो गए, तो ये लोग कबीला गतफान के पास गए और उनको लालच दिया, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम खैबर की नस्ब आमदनी तुम्हें दिया करेंगे। ये भी आमादा हो गए। बनु असद जो कि गतफान के हलीफ थे, इसलिए वो भी मिल गए। बनु सलीम से कुरैश मक्का की कुराबत थी, इस वजह से वो भी साथी बन गए। बनु सईद का कबीला चौंकि जो नजीर का हलीफ था, इसलिए यहूदियों के साथ वो भी मिल गया। अरब के बेशुमार कबाइल मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए और उन्होंने 24,000 का अजीम शान लश्कर तैयार कर लिया, जो बड़े साजो सामान के साथ अबू सुफियान के जेर गुमान मदीना की जानिब रवाना हो गए। रवानगी से कबल तमाम कबाइल के सरदार खाना कबा में गए और उन्होंने कस्में खाई कि हम जब तक जिंदा हैं मुसलमानों की मुखालिफत से मुंह न मोड़ेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस्लाम को बेबुनियाद से उखाड़ कर ना फेंक देंगे। मुखालिफिन इस्लाम ने तमाम तैयारियों के बावजूद इस बात को बड़ी एहतियात रखी कि उनके नापाक इरादों का कबल अज वक्त मुसलमानों को इल्म ना होने पाए। चुनांचे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की इत्तला उस वक्त मिली जबकि मक्का से मदीना के लिए कुफार और यहूदियों की फौजें रवाना हो चुकी थी। इस इत्तला की मिलते ही हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया और जंग के बारे में मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी ईरानी होने की वजह से खंदक के तरीका जंग से खूब वाकिफ थे। उन्होंने राय दी कि खुले मैदान में निकल कर मुकाबला मुनासिब नहीं, बल्कि एक महफूज मुकाम में लश्कर जमा किया जाए और उसके गिर्द खंदक को दी जाए। तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और खंदक खोदने का काम शुरू हो गया। 3,000 सहाबा कराम इस काम में मसरूफ हो गए और तकरीबन 15 रोज में फौजी मरकज के गिर्द एक निहायत ही लंबी चौड़ी खंदक तैयार हो गई। खंदक के तैयार होने के बाद औरतों को एक मजबूत किला में महफूज कर दिया गया और मुसलमान कुफार के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। 21 ज़िलक़अदा 5 हिजरी को दुश्मनान इस्लाम का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब पहुँच गया और उसने 22 ज़िलक़अदा को 3 तरफ से सारे मदीना का मुहासिरा कर लिया। दुश्मनान इस्लाम के लश्कर की तादाद अगरचे 24,000 थी और मुसलमानों की तादाद बिल्कुल महदूद थी, लेकिन मुसलमानों के हौसले बदस्तूर बुलंद रहे। इस मौका पर यह भी बता देना जरूरी है कि मदीना में यहूदियों का एक कबीला बनी करीजा के नाम से आबाद था, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जंग में ना शरीक होने का अहद रखा था। लेकिन जो ही दुश्मनान इस्लाम का लश्कर मदीने के करीब पहुंचा तो ये कबीला भी उसके साथ शामिल हो गया और इसी तरह दुश्मनान इस्लाम की तादाद और ताकत और भी बढ़ गई। मुखालिफिन इस्लाम ये चाहते थे कि पूरी कुव्वत के साथ इस्लामी लश्कर पर टूट पड़े, लेकिन खंदक ने उनके हौसले पस्त कर दिए। वो खंदक की जिस हिस्से को भी पार करने की कोशिश करते थे, मुसलमान आगे बढ़कर खंदक पार करने वालों को तेह कर देते थे। यानी इंतहाई कोशिश के बावजूद मुसलमानों ने किसी एक दुश्मन को भी खंदक पार करने का मौका ना दिया। एक मर्तबा 2-3 काफिर ऐसी जगह से जहां खंदक की चौड़ाई कम थी घोड़ों को लाकर अंदर पहुंच गए। इन खंदक पार करने वालों में मशहूर जंगजू उमर बिन अबद भी था, जिसे 2000 सवारों के बराबर समझा जाता था, मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही
ہاتھ میں اس کا صفایا کر دیا اور اس کے دوسرے ساتھی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ اب کفار کا کام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خندق کے پار سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برساتے رہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ کفار اس لڑائی سے اکتانے لگے۔ کفار مکہ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو خندق سے باہر نکالنے کے لیے بزدلانہ پلان سوچی کہ اس قلعہ پر حملہ کر دیا جائے جس میں شرفائے مدینہ کی عورتیں مقصور ہیں، تاکہ اس حملے کے بعد مسلمان مدینہ خندق سے نکل کر باہر میدان میں آ جائیں۔ چنانچہ ایک یہودی فوراً قلعہ کے پاٹک پر پہنچا اور کسی نہ کسی طریقے سے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اتفاق سے اسے دیکھ لیا اور ہیما کی چوب اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو حضرت صفیہ نے فوراً ہی خنجر سے اس کا سر کاٹ کر قلعہ کی اس دروازے کی طرف پھینک دیا جہاں اس کے بہت سی ساتھی حملے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب اپنی ساتھی کا کٹا ہوا سر ان لوگوں کے سامنے آ کر پڑا تو ان کو ڈر ہوا، اس قلعے میں عورتوں کے علاوہ بڑی تعداد میں اسلامی فوج بھی متعین ہے، لہٰذا ان کو قلعہ پر حملے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ مسلمانوں نے مدینہ تقریباً ایک ماہ تک خندق کے اندر محصور رہے۔ خندق کی کسی حصے سے جب کفار اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا فوراً کام تمام کر دیتے تھے۔ کفار مکہ کا خیال تھا کہ مسلمان زیادہ مدت تک محصور نہیں رہ سکیں گے کیونکہ کفار نے رسد اور کک کے سارے راستے بند کر دیے تھے، لیکن مسلمان فاقوں پر فاقے کرتے رہے مگر ان کی عزم و استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا اٹھا کر دکھایا تو اس کی پیٹھ پر پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے اس صحابی کو اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو ایک کی بجائے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ محاصرہ جس قدر طول پکڑتا جا رہا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جا رہے تھے کیونکہ محاصرہ کی طوالت کی بنا پر ایک طرف تو رسد ختم ہونے جا رہی تھی اور دوسری طرف محاصرہ کرنے والے قبائل میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ اختلافات کی وجہ سے قبیلہ بنو قریظہ محاصرین سے الگ ہو گئے اور اس نے کفار کے سپردار ابو سفیان کو مطلع کر دیا کہ اب ہم سے کسی ہمدردی کی امید نہ رکھنا۔ اسی طرح دوسری قبائل بھی دل برداشتہ ہونے کے بعد علیحدگی پر آمادہ ہو گئے۔ محاصرے کے دوران ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مخالفین اسلام کے قدم خود بخود اکڑ گئے۔ محاصرے کو 27واں دن تھا، ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، خیموں کی مہیں اکڑ گئی، چولہوں پر جو دیگیں پڑی ہوئی تھی وہ اوندھی ہو گئی اور خیموں کی گرنے سے بے شمار انسان مجروح ہو گئے۔ اس خوفناک طوفان سے کفار کچھ ایسی بدحواس ہوئی کہ راتوں رات میدانی جنگ سے فرار ہو گئے، یعنی قدرت خداوندی سے 24,000 کا وہ عظیم الشان لشکر جو ایک مدینہ تو کیا پورے ملک عرب کو فتح کر سکتا تھا، ناکام و نامراد لوٹ کیا اور خدا نے اپنے محبوب بندوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔